Bikau alo ilatinin margana korang syarat atau korang perlengkapan dokumen. Fal aqrabu maka tining selebih semak. Artinya pendapat selebih semak. Anna lahe panika saungkuna lahe panika kandi reng bini. Antu hakimati ning sobaja amu hakam pasira reng bini. Jadi nikah sayang kuila karabi saya biasa yang kui amu hakam adlan da orang adil. Orang adil artinya orang saya cuman saben akabin ke kiai. Lah karena lo mungkin latinin bi qadi maka akabin ka adlan ke kiai. Yuzawwijuha se makabin pasra adlan da ring bini. Minhu kalaban wairi kufin ya tas beda lafaz wairi kufin menetoleh boleh minhu kalaban reng laki selok kufu reng laki selok kufu lid darurati karena darurat tembang tak pakabin lagi apolong saren tembang tak pakabin pa rosak cung rosaken dadi epak kabin kalaban muhakam mun hakim jam huru lo oleh alatinin polana keduana lo kufu menjaken kufu lakal bener akabin ka hakim. Jadi nak ngoda saya nggak lakal tua bajang. Soalnya benih karo kena bajang tadi rukun Islam termasuk bab nikah, bab perkawinan campuru ketika reng laki lo ajang bajang, abini orang ajang bajang maka bisa nyebabakin lo sah. Anapa bisa lo sah mencelaki lo ajang bajang sebini abajang melok gufu milosa lakan tanggungan yang laki nyelamatkan keluarga dan apa semimpi namun silake lo apa jeng jadi ayat kan ku anfusakum wa ahlikum naro jadi ketika si bini sesoleha selake lo soleh maka nyebabaki lo gufu mungkin pada setuju si bini bereng sepone ya sah lah mun kawin lari ke hakim lo sah cuman puru lo kira latih nabi hakim mun pahe torot tempang pas azina pas akompol bria cung rosaken maka pakabin ka kiai kamu hakam lid daruro karena darurat haitsu lam yakun sakerana ta'bad hakimun pasira hakim ya rasa pendapat pasira hakim zalika daka adisa tazwij yuzawijuha masdara tazwij ya rasa pendapat pasir hakim dalika ada gadisa taswid li alla yuaddiya karena sobaja tak nekaaki dalika panapaka disa lam yujibha ya mone yoba siwat adamul ijab dalika kadisa lam yujibha ilal fasadi da karosaken jadi badana kana kedua minta pakabin amu hakama mungkin normal kufu pada kufu campuru arahkan ke KUA lakarlah tugas KUA mungkin KUA lo melayani pakabin kiai begitu lid darurah saya kocak lid darurah pulana mun selake nalekana keberadaan lo kufu ilal fasadi dak kerosakan maksud dak kerosakan apa melalui pakabin tak kok terjadi perzinahan lajaran la apolong ngedok lagi betok apolong tok tadi melalui pakabin rosak tadi pakabin intaha totok keterangan dari Tuhfah qala fit Tuhfah molok lero gitu wallahu alam wa allafal bulkini ben ngangkit ngarang bahasa semangken santri lalu mangki bahasa ngangkit ya lalu biasa ustaz mana ngangkit ya mana ngarang allafa ngangkit nulis kitabnya mana ngangkit mun bahasa semangken kan berkarya al bulkini basara al bulkini fi sihati taswijiha ya dalam masana makabin reng bini memman de kalaban reng lake minna cak mathurana cocok ke memman kalaban reng lake reng min biasa mana dari ya kan cocok ke mun reng akabin kalaban
menikah Siti dengan, kan begitu. Jadi kalaban kan bahasa Arab mimman bani biman kan. Tazwijuha fi sihhati tazwijiha dalam sana makabin reng bini mimman kalaban reng lake. La yukafiha setagufu pasera setagufu pasera man dak reng bini. Taklifan kalaban karangan atau angkitan kitab khusus mustaqilan se taklifan karangan mustaqilan se makna aslinya ketibi artinya se khusus. Bulkini Imam Bulkini sampai ngarang kitab khusus abahas makabin kodi dak reng bini se reng laki lo kufu. Ia saaki menurut Al-Bulkini atau la se malanceng pasera Al-Bulkini fihi dalam taklifan al-adillata dalil wa bayyana ban ajlasaki pasera Al-Bulkini annama saungkuna bareng rajjahahu saya ngunggul lagi dakma asy-syaikhani pasera asy-syekh dua dalam fikih Imam Rafi'i sareng Imam Nawawi ngunggul lagi da amma pasera asy-syekh dua laisa panikata ada bernama mazhab Syafi'i panika mazhab Imam Syafi'i qala adabu pasera Al-Bulkini jadi pada imam nika Bulkini, pada Imam Qulyubi. Imam Qulyubi nak sekolah kelas MTS kelas 2. Imam Qulyubi pai panggil Lubi. Jadi Imam Qulyubi jadi Lubi. Bulkini, mun sampai anak pareng asma putrana Imam Bulkini, Abul berarti. Imam Bulkini, Bul, panggil Bul. Madhab Syafi'i qala adabu wasrabul kini fa idza kana syakhsu maka nalika bada basera orang mu'taqidan paneka ayakinaki amma ada bareng sahahahu senyoheaki basera syaikhoni damma falyantakil maka ngalia basera orang an hadzal i'tiqadi dari paneka i'tiqad keyakinan qabla al-aqdi sebelum akad thumma yakbali nika jazam aslina yakbal kan falyan takil nika jazam summa yakbal jazam tapi harokati kasro karena atau sukun dua baca summa yakbalin nikah maka kare-kare neremah pasera syakhs da nikah artinya cepon gila selake ben sibini lo gufu pakabin ke KUA menurut keterangan saya malam Rabu dimin lo sah. Polana hakim KUA kau tu menikah orang se kufu, melok kufu lo sah. Tapi menurut Bulkini sah. Mungkin selake salah anggapan lo sah, semakin apinda keyakinan anggap sah. Dalil lanceng saya sebut lagi Imam Bulkini. Kata Bulkini ini kan judulnya Fatawal Bulkini, situng jilid tebal nggak nih kan, 300 sebitak. Kata Imam Bulkini. Mon kasantri tanya senapa kan telok sebitak lo ngangka burung lo ngangka seoleh ilmu Bulkini burung padahal mon orang lamba ngobangi kitab jual sape lo ngangka nyatanya kira mandir yang sepona cukup kan akan nanti biar pelauran kebeli jajan ke apa terbodong loleh mata lo sebitak mat. Begitu Imam Bulkini ini kan situng juz 300 sebitak. Summa yakbalin nikah. Artinya Nabi Imam Bulkini pakon taklid kasih ngoleaki seneng. Pakon norok kasih ngoleaki. Fa illam yantakil maka lamun tak ngale basera sahas mantan laki maksudnya nikah. Bahwa kuaban tomib al hukmu panapa hukum bisihati kalaban sa halah maka halal al istimta'u panapa nang seneng laki bini sakabin itu halal zahiran zahir wa batinan ban batin
Intaha totok keterangan dari Fatawal Bulgini. Intina reng laki bini kotu kufu. Jadi cakan calake se abang nakal munabinia santreh kotu atobat keluh. Apolong atau ngare len pasana pas ul magaul tak asa-asa. Nah, jadi bisa nyebab lagi pernikahan saya bulan tongare losa. Jadi len pasana tobat apa asa tarawih apa jang pegena apa kabin tongare. Jadi tak kau campuru sebini asdena londa kene paksa bireng tuana. Mulakar selake lo gufu maka losa. Orang kintuan ada ngerekenik kajaban saben wah tanggung kok. Janganon tanggung. Ada ngerekan sa pokong kon la angka tuka beren kobil tu mun kareng kintuan lah yang gep sa. Padahal campuru lo sa mun lo gufu. Intaha totok keterangan wa fi ba shin ban paneke dalam ba al bajuri apa al bujairimi shin nika al ashkhar singkatan nahwu ma nukila tining sepadana barang nukila saya nukil marmama ane tufah dari kitab tufah wa zada ban nambayan pasera kedua nabba berngesin nambayan pasera kedua nabba ban shin walladzi narahu walladzi tining pendapat narahu saya ningalen artinya saya pendapat kaulada alladzi pendapat saya cocok menurut ba dan shin pendapat saya kuat atau bener menurut ba dan shin al awwalu panika si pertama saya ada buaki reng bini mun selake lo kufu lo sai pakabin hakim artinya hakim lo oleh alatinin reng bini akabin kareng kelaban reng lake saya lo pantas kau lo oleh alatinin reng bini akabin keleban yang laki se lo pantas nyatanya nih kan lo yurus bi hakim pokok kon lah beda KTP beda sorat beda kelebun sing ater lalu yurus saya laki abu ajeng lalu yurus sementing beda sing ater beda sorat jadi mun petepanggian saya kilam rebut imin kan urusan kufu nikah patokan utamanya adalah urusan agama kan begitu urusan agama jadi lalu urus hakim jadi senyaman lah kalau ding pur nikah se albulki ini sesuai terpaki orang semangkenan pola nala cemen puru rosia serus bajeng orang kan lo nyaman sugan teki lakar lalu ayano arti rosia na orang jadi pala antar ke hakim nikah pak ring bini sobung walina ya nikah senikah kok lah beda surat beda KTP beda pengantar dari kepala desa lati nelo urusan kufu lo kufu jadi pendapat al-Bulki ini saya cocok keseman semakin dengan menurut saya menurut Bashin tetap saya cocok selam rebu selambe saya ada bagi losa meneng bini selake lo gufu akabin ke hakim losa basyina dukung selosa kecuali illa inda masyaqqatin kecuali nalekana masyaqqat au khaufi fitnatin atau kabater fitnah pon ki buru mah sudah kabater fitnah nih kan po capok kedua nah terjadi tedung polong muntai bakabin maka bakabin Fayam bagi maka patut iktimaduma panapa iktimad atakudan emak ada barang qalahu seada buaki dak ma atakudan barang seada buaki dak ma al-aktsaruna basar ulama sebanyak bal bahatha ba'dhum bali abahas ba'dhum basar sebagian ulama annahu saguna kelakuan yalzamul hakima paneka wajib dak hakim ijabatuha panapa nyembadani artinya alati ni reng bini sementa pakabin ka hakim gila mulakalaken cek madat tengah wajib latinin inda khawfil fitnah nalikana tako fitnah tako capok terjadi pelong tedung se di luar nikah tako terjadi zina ini wajib latinin pakabin. Jadi beda pertanyaan di min ki al-muhsinian nih kinto ki al-muhsinian beda pertanyaan
Bada orang laki bini minta muhakam ke kiai, tapi kiai na lo kesokan. Bahkan na nyari kiai lain mah kulung ke lo bisa ke kula. Ternyata pas malam mangken pah terjadi si laki bini apolong tedung minta pakabin ke kiai gila lo latinin. Lo cek lo wadah lun bulun. Pas saya situ sah. Iya tetap saya kedua situ sah kawan. Jangan salah kok. Thank you. Bapak kiai. Kiai lo noro alako. Tetap saya kedua situ sah. Patuh sah. Lo nyoro. Engki jenengan ken anu kamat. Pola nak masa empon mun kena kabin jaga kula kabin ka kau seni kae. Kemakap tapi ka kamat di pelangkiran kan seni kebejen ini. Jadi mulakar cepan ke ibu kaman mulakar kena orang ngak nih kalau cek anu nagi pakabin yang bro tempeng terjadi fitnah nangki pakabin akabin KUA lo elatinin mun semangken lo elatinin KUA ini margana korang surat ben korang KTP nah, naki amu hakam keadilan cepan gila amu hakam ke kiai. Lakin mahallu hadzal qaul lakin tapeng mahallu hadzal qaul tining kenenga panika qaul fi adimatil wali panika idil mereng bini seta andi wali seki puru bahas hakim wajib alatinin untuk makabin reng bini semetap makabin ke KUA sanajan selake elok gufu wajib latinin seyon leaki cepon ki puru nih kamun reng bini ing adimatil wali reng bini seta andi wali koongan nana reng bini selakar tak andi wali sama sekali yaitu reng bini koong ya make lo koong kan bedeni bini ngeto bedembu beda sapa artinya wali sobung bapak emba tretan panakan paman sepopo sobung mun keluarga anik bini an bede maka adimatil wali reng bini setandi wali setada walina fi adimatil wali dalam reng bini setada walina artinya setaja la in ghaib punten lamun ghaib pasera wali punten lamun ghaib pasera wali lagi beda tambah apa boleh mungkin walina ken ghaib cepon kele abali kawin lari boleh sedimin ampun oleh banyak pertemuan beda reng lake alamar reng bini walina lo setuju cepon saben kibang buruh kawin lari akabin ka hakim atau akabin ka kiai ken cepon saben syaratnya kudu kufu seakawina lari sampean akan ada ngodadan budian seumpama seneng kareng bini pahbi reng sepona lo etrema pae kiba buruh asana pantana tergantung ke kebadannya si laki mun si laki kasih bini kufu saya kiba buru saya kabin asa mun saya laki lo kufu lo asa ini kan lain ghaib punten lamun ghaib mun cepon gila menurut anu oleh asa menurut anu lo asa itu mun yang bini ada walina benikan ghaib mun kawin lari kan walina kan ghaib ghaib dari walina lain ghaib punten lamun ghaib pasera wali wa mahalluhu bantining kananga hadzal qauli wa mahalluhu tining kananga hadzal qauli aidon jugan aitsu lam yakun panika sekirana lam yakun tak beda hunaka panika dalam ka disekenengan aman pasera orang yaro saya pendapat pasera man tazwijah dak makabin reng bini walam tajid bentak mangki pasara reng bini adlan de rengatil tu hakimuhu se amu hakam pasara reng bini de adlan berarti senikan ya mun hakim lakar la tugas makabin tetijak sampai makabin orang lok kufu mungkin mau hakam lenika oleh makai makabin selok kufu mau hakam adlan ya wa illa lamun punten lam tajid wa illa lamun punten lam tajid wa illa lamun punten lam tajid lam yalzamhu maka tak wajib panapa
ijabatuha da hakim. Lam yalzamhu maka tak wajib panapa ijabatuha da hakim. Nika perlu torayan bun bebasi sekoni ini idlaha indam tina'il hakimi at-tahkimu lil hajati. Nika torayan id karana laha paneka wenang kandi reng bini indam tina'il hakimi nalaikana tak porona hakim artinya nalaikana tak eladinin KUA wenang kandi reng bini nalaikana tak eladinin hakim at-tahkimu dining amuhakam reng bini sesobung walina hakim pagena rat syaratnya pagena KTP-na pagena rat sorat ben berkasih mun seumpama ka hakim lo kena rat sorat pas lo bisa misalkan di Jakarta lo kena bisa ring Madura di Malaysia lo bisa ring Madura maka at-tahkimu muhakkam. Biasanya orang yang luar negeri belese merantau itu akabin nyempat hakim untuk tepang beda kiai ke luar negeri kiai sengong ke Malaysia misalkan kiai ke maka sempat hakim orang itu muhakkam ke kiai akabin. Mun ke KUA di sana ya kurang syarat kurang beda selok lengkap beda selok resmi lo bisa. Ketika imtina'il hakim at-tahkimu muhakkam. Mun lo pakabin cepong gila terjadi fitnah. At-tahkimu muhakkam lil hajati karena hajat. Lil hajati karena hajat. Jadi nika mun lo keloro morot mun lo keloro pembahasan agak tinggi buruh. Reng bini akabin ka hakim molo ilatin hakim muhakkam. Jadi orang yang semakin ngelak gampang langsung kamu hakam lo nguti ka hakim dimin dan ini berarti salah. Coba ka hakim kelu ketika baru lo ilatinin pas muhakkam. Mun ka hakim resmi KUA mun muhakkam ka kiai begitu. Syarat-syarat muhakkam ampun disebut lagi petepanggian saya ampun tepongkor. Masalah tu shin nika lestari masalah satu pembahasan lestari. Masalah tu shin nika pada sarang seki lem rebudimin bahwa reng bini saya sobung bapang saya sobung walina berarti tartib berikutnya adalah teretan. Mun teretan nakalemah cepon saben reng bini nika saya keluarga mun teretan nakalemang saya diwali situng tapi kotu pada setuju kakang setuju singodaan setuju lo oleh beda buannya saben mungkin jua tangkungko lo oleh tangkungko mula kalau beda selo setuju lo bisa itu nalai karena lo gufu tinjau dari agama paling penting sebini santri selake beni sebini taat selake nakal meleng ini kan bisa nyebabkan losa. Jadi mun satretanan banyak maka kudu pada setuju. Lo bisa tanggungan. Masalah tu shin zawaja ba'dul awliya'i mauliyatahu bi ghairi kufin. Nika keterangan Ki Ibnu nika lafadz. Zawaja makabin. Ba'dul awliya pasara sebagian wali. Mauliyatahu da reng bini seewali. Mauliya nika si bini kisah mauliyah. Reng laki sawali bapak embau atau betretan ni kan zaman wali sebini mauliyah biwai kufian kalaban reng laki tak kufu tak patut tak seimbang mungkin zaman saban urusan gentang bentatin lo masuk bitongan gentang bentatin lo masuk bitongan soki juga lo masuk bitongan bi ulama yang kebjang bajangan soki langku laku lagi tombu boleh yang siang kebjang bajangan pese keluar masuk saya bitong beni sokina bitong lakona lagi ibu di pola bedene bitong lakona itu lako terhormat na banten bitong lakona beni masalah bitong benyau bengah beni bitong benyau bengah biwai dukufian kalaban reng laki tak kufu kalan ilibali bahwa sepaling teti patokan bab kufu itu bab kesolian bab ketaatan ibadah bab solat bab pasana karena menurut mazhab Imam Malik jasapan kan karo itulah kerja bitong kufu tak kufu ring bini laki yokor dari masalah ibadahna tok lo sampai ka cempon kipuru nasab lolo bitong menurut mazhab Imam Malik meloloh ke masalah agama mana biridoman kalaban ridona man orang
fi darajatihi saya dalam derajat ba'dil auliya, saya dalam derajat ba'dil auliya. Cepon saban istilahna al mustawuna fid darajah. Al mustawuna fid darajah artinya pada sederajat, yaitu cepon kele tretan pada tretan. Ketika tretan pada tretan kampah maka kutu pada ridho. Thumma abanaha maka kare-kare nelak pasera nelak de reng bini azzauju pasera lake, azzauju pasera lake. Wa aradat ban ngarepaki pasera zauj at-tajdid de nganyare nikah nganyare nikah bening nganyaren padana orang kinto sing ngasarat kisah pantegangan lok laris pah nganyaren nikah bening nganyaren ngak kisah maksudnya. Dadi nikah maksudnya buru telak ongku atelak lo arujuk sampai lo berida sing bidabid kabina boleh dan nikah maksudnya nganyare minhu at-tajdid da nganyare minhu dari minhu napa minhu bah dari dimma ya. Thumma abana az-zawju wa aradat berdatang aradat ngarepaki bahasa reng bini kira-kira makna lagi. Aradat ngarepaki bahasa reng bini at-tajdid da nganyare nikah minhu dari reng laki. Orang laki bini lambat si akabin teretana pada setuju akabin sing oleh setahun telaken oleh telaken lo arujuk sampai lo bereda men lo arujuk sampai lo bereda berarti apa esa sing abid terwabelia boleh maka kutu akad boleh le si akad boleh tretan lambat saweli gampang gitu kutu pada setuju boleh mungkin lambat setuju semakin lo setuju lo bisa lambat setuju sing semangken lo setuju maka lo bisa. Fala budda maka tak kenging punten min ridol jami dari ridona sedajana al ana semangken aidon cuken alal mu'tamad menurut kaul mu'tamad. Lambat tretan setuju keduana pakabin sing bidabid aterlagen sing mereaterlagen bidabid pakabin boleh bi sepo-sepoan kan tanah tapi tretan selain lo setuju maka lo bisa. La budda min ridol jami kutu pada setuju boleh. Wala yuktafa benta kalak cukup bi ridhum kalaban ridona aulia pan berpan wali sesa tretanan gila asabik selambe lambe kan setuju saja iku sing lemari pakabin paha terlagan sing beda-beda kabina boleh sesa mangken paha tretan sing kata lo setuju ning situng maka lo bisa kutu pada setuju boleh. Wa misluhu ban paneka sepadana ba'dil auliya al qadi tining qadi ma'awaibatil wali serta nawaib wali walau tajdidan sanajan tajdidan nganyare nikah cepon gelek nganyare nikah sela betal nikah sela telak sela lo aruju sampai lo beriddah artinya kita telak situng terwabelia boleh le akad sing kedua ikin to ngakui istilah tajdid nganyare nikah senyatana bening nganyaren reng kinto sing asarat banyak pertanyaan ketinapa hukum nganyaren nikah reng kinto biasana mun asarat atau karanto kocak soro nganyaren nikah usaha lo lum sukses nganyaren nikah itu mun kita fikih sobungan juren mungkin itu badana nang ilmu lain ilmu hikmah atau ilmu syarat gula lo oning mun ilmu fikih tajdid ngak kisah hubungan juren sebeda anjuran nganyare nikah nalikana bedareng laki mang engko teman ngocak ada iya ketang bini aja dia telak lah itu lebih baik akad pole lah itu anjuran lah ketika lebih baik akad pole selambe saya ke mang itu yang ke luang telak situng lah jadi bedareng laki la akabin la abid pas hitung tepo mang kok lambe teman ngocak ketang bini begini ini jadi telah kemanja mang lah ketika mang seperti itu akad boleh yang ke laluang situng lah itu nyaman tajdid seperti ini beda dalam fikih dianjurkan begitu lebih tengah-tengah ya akad
boleh. Mungkin untuk asyarat gila kita fikir sobung. Bahkan pada sudah buaki mungkin nganyaren nggak bisa nyebab aki betal. Dalam sarana yakut nafis. Beda kitab yakut nafis manika sarana. Lah dalam sarana nika anu rekan musannif nyebutake sampai mungkin ada marga atau jadid. Mungkin atau jadid apa lagi kasih adaan begitu. Jadi mau atau jadid sampai 3 kali usaha cendul lo laris atau jadid boleh. Usaha saya kuring lo laris atau jadid boleh. Menurut syarah yakut nafis itu atau jadid seperti itu campur. Mula kalakin lo teman mang lo teman atau jadid ngerosak ngebetal. Ngerusak ngebetal. Padahal dengan sholat mun lakarkan saja ki betal lagi kan was-was kan. Allahu Akbar. Ini mun la yakin nasa tapi mang mun betal lagi lu. Mungkin langsung Allahu Akbar. Ini aslinya nasa. Tapi mang takbir boleh. Allahu Akbar. Justru si kedua hari betal seadaan setiap hari abah lo apa jangan nerosaki. Si lo sah si terus aki. Kila Allahu Akbar asa. Lagi mang pah langsung Allahu Akbar. Lah justru si kedua re apa lagi si kelek. Lah si kedua betal. Pas tetina betal, masuk dalam keadaan betal saya terus lagi. Tapi seperti itu yakut nafis itu nyebut seperti itu artinya orang kata jadid asara ngagila kan sudah kaprah begitu banyak. Mengenai dalam kitab fikih bajana tajdid nganyaren ngagile ketika mang buda bulambe karajina itu terjadi telaga panje atau bemang beda apa misalkan lebih baik itu akad boleh. Ben yang sudah terjadi telak situng itu anjuran beda. Namun saya maksud walau tajdidan di sini beni tajdid ngagi buru. Ini lakar jelas telak sampai idda lo aruju sampai lober pas tero acampoa akabina boleh maka walina kuturido boleh pakune syarat lagi setuju na wali itu pakune syarat lagi akati kabin silambe biman kelaban orang radhiya serido bihi kelaban man al waliyu basir wali awalan dalam pertama dalam lambe kan. Karena pos ni ke orang kintuan. Walina lambat setuju akabin. Sing nabi abid polana atlakan aromasa wali itu anaknya kebain mainan. Laku naik kabin boleh lo setuju walina. Beda itu kan. Wali lo setuju. Tang anak kebain mainan niku. Lo setuju. Jadi seperti itu. Mula kalau lambat setuju semakin saya kabin boleh kau tu pada setuju boleh. Kau tu pada setuju boleh. Bal huwa aula bil man'i min ba'dil awliya. Bal balik huwa tining kadisa kodi. Aula panika lebih utama. Bil man'i kalaban cegah lebih utama kalaban cegah min ba'dil awliya dari sebagian wali. Boleh. Masalah tu shin. Are seru re masalah tu shin leng. Naga abah nak gila nak meleng. Zawajal mujbiru mauliyatahu ijbaron min fasikin bitarkis solati. Beda reng sepo maka bin anak bining kalaban reng lake sereng lake itu lo asolat sebini lo poron polana munduk sebini lo polon santre selake nak banyak pese anda cuma ngibur bi bapang epak paksa kakek melondak ping melondak kakek ping metode sering tu ada iya budak-budak resep aja cukup dah iya cak metode sering tu anak dah cak betul sering tuai pemondok bid pah ternyata lo atau ada kering sepo sebini lo poron cak lawan yang cak selake itu berai saweran kan tanah berai cak gancaan lam yasiha al azhar
Zawajal mujbiru, makabin basira wali mujbir. Wali mujbir nikah bapak atau mbah. Zawajal mujbiru, makabin basira wali mujbir, yaitu bapak benembah. Itu namanya wali mujbir. Wali yang hak bisa maksa. Mauliyatahu da reng bini saya wali. Artinya da putrina. Ijbaron kalaban maksa. Bapak makabin putrina silok poron paksa korkufu asa le seti masalah semangken ijbaron kalaban paksa min fasikin kalaban reng lake se fasik bitar kis sholat sebab atinggal sholat lo kau tu cek atinggal kan pejang rang saja misalkan cepon sepen kan asolat sekalian pe cuma fasik cek melar de sholat kula menatanya sekolahan lagu nak anak sampai las telo MTS men saya kanca dari luar sebu kun lo salat termasuk nak apa duk sebu saya ngiraman ke jeding saya nggak mau bini lo sah jauhku nak apa duk saya pan sebu joge di masjid ngalek wantuk joge di wantuk ngalek ke jeding saya abini lo as apa kalau bi ratin abang lo apa aja lo sah sebini lo boron lo seneng kalah aku nak zawajal mujbiru mauliyatahu ijbaron min fasikin kalaban reng fasik bitarki sholat sebab tinggal sholat awis zakat atau berzakat apa boleh kelakuan lain ki kelako berai dangdut kan dana berai nyawer kan dana orang abal kayak TV taruhen cak nur abal kan ki nyaman cak nur abal kan kerpi kopian ki taruhen lam yasiha maka tak sah apa akad nikah ala ladhar menurut kaul ladhar. Jadi berat zaman ke Ahmad bin Makabin takut apa goreng losa kan ini berat bin Makabin pakai penonton sing ngater setanian kora jawab sah iku. Pokok kor angkah tu ka bereng kobil tu nyaman as kau orang kelas ni kau angkah tu kan asal pak kobil tu nasal pak jawab apa kobil tu nasal pak wah losa lah iku. Tak oning cepon ki buru antara nase laki ben sebini hukum sing nikah lalu bahas be orang. Lam yasiha ala ladhar tak sah menurut kaul saya wajah saya lebih adhar si adhar. Li adamil ghibtati karena tak ada kesenangan atau tak ada keuntungan. Cepat kila abali pole. Anak pamun selake lo soleh, selake lo ajeng pejeng sebini apa jami lo sah. Pole na reng lake arrijalu qawwamuna 'alan nisa. Reng lake si wajib mimpin. Mun selake lo sae. Pakai sebini lo lem reng selake lo sae. Pole ayat situ kila ku anfusakum wa ahlikum naro. Reng lake si kudu mimpin. Berarti reng bapak saya maksa anak gila alake bereng reng lake selo soleh selo ala solat berarti laken cek pasrana anak so mama setir orang lo ajeng baca iya men pas bajra selake norok sebini tak kok sebini auba norok selake meloken pengaruh sebini nah apa pada kiai nyebut nikah gula lo oning lo gufu wah lo gufu gula lo oning ada ya lo sebut itu penting sholat ya lang ngasih ala lazar engki mungkin anu lah cek terima melelo atau karan jasa kasa li ada milik to tinggal tadi reng sepo tengah teh berarti reng sepo saya pasrah awli putrina oleh keluarga Jepun Puru saya fasik bitar kisola berarti kan lo eman ke anak begitu wa yu'azzaru bitazwijiha wa yarkufin ana wa yu'azzaru ban yokom reng sepo sing akibru yokom wa yu'azzaru ban takzir yokom takzir nika yokom basera wali bitazwijiha sebab maka bintang bini wairo kufin kalaban reng laki si tak kufu mun beda reng sepo sing ane ka lapor aki ka kelai buna malai enil punakin polsek digelis malam tad'u ilaihi hajatun
malam tad'u dalam selaki ing tak narik ilaihi dak nikah dak makabin putrina kala saya kalaban reng saya lok saya hajatun berapa hajat. Nah apa hajat dekat ni? Pola bener yang gelak ruah banyak pesen aja ya. Tanian asal banyak mutana bisa ubah bataku kan begitu. Malam tad'u ilaihi hajatun selaki yang tada hajat saya campuru saya nyoba pakai fitnah pola begitu. Wallahu a'lam lo bahas itu. Wa yuqallid ban taklid pasera wali taklid dan soihan kalaban taklid sesa titik yang sepo nak kita ngate meleman toh amun banyak video pidato kiai pengajian neraka gitu yang sepo meleman toh sesai takok saya datang kulaku orang biasa saya datang hur-duhur salaki orang soleh ki soki saya kulaku soleh tok lo soki aduh telat lai terima orang gele kulaku bal law khatabaha kuf'ani nih ya bal bali bahkan law khatabaha lamun alamar dak ring bini kuf'ani pasira orang laki kufu dua wa ahaduhuma tining salah setunggal kedua na akfa'u paneka lebih kufu bada praban tengah contoh lain jelau perang kabar masuk lain jelaja perang kabar masuk lain jelau munduk lain jelaja pada munduk lain jelau Jakartaan lain jelaja biasa kan aduh bapang re pusing re sekeman saya madar kade kan sekeman saya madar kade jadi ketika si alamar kedua lo kira kedua bareng menika khotbah kuf'an ini kan berarti beda dengan alamar kedua bareng wa aduma akfa'u salah satu lebih kufu lazimal waliya maka wajib dak wali taswijuha panapa maka bin ring bini mauliya kila ring bini bihi kalaban ahaduhuma katu bidik kasih lebih kufu ya selebih kufu campuru itu nga soleh biasa itu nga soleh soki leselo soki selebih kufu ya tadi jalan bejre berarti lazimal waliya taswijuha bihi wajib maka bin ring bini kila dak se lebih kufu wa hadza kama law zawwaja ba'dul awliya'il mustawina bi ghairi ridal baqiyati wa hadza bantining panika kama law zawwaja panika agati masalah lamun makabin ba'dul awliya'i pasera sebagian wali al mustawina se pada derajat deh wali se pada derajat deh pun gila seteretanan keteluh seteretanan kampah bi ghairi ridal baqiyati kalaban tada ridona wali selain bakina keduan bakiyati pada bi ghairi ridal bakina kalaban tada ridona wali se lain sesekarena tadi senikah cepet sepen ring bini sewali itretana mungkin mantan laki kufu lah cukup situng make selain lo oning kabar make selain lo setujuan kor selake kufu maka asa ring bini ewali itretana ternyata nampak mun mantan laki lo kufu maka tretan sempak kudu ridho seteje kau pada telepon, kau pada gelem baru oleh bakabin. Mun selake lo gufu. Mun selake gufu satretanan beda selok setuju lo masalah. Sementing beda se setuju se awaliin. Mun selake gufu sah. Mun selake lo gufu kau tole ridho dari tretan seteje. Wathani yasihu. Wasani tining pendapat nomor 2 yasihu sa panapa akad. Akad sah tapi sebini oleh nuntut fasah. Saya dibagi fasah nika benih telak. Fasah nika malober meburung. Asa tapi mun sebini pakun lo gelem berarti minta meburung. Wathani tining pendapat nomor 2 yasihu panika sah panapa akad walaha ban panika wenang kan di ring bini. Walahum ban panika kan di bakiyah
bagina gaduan bagia gaduan bagina walahum ban paringan di rem bini al ban walaha paringan di rem bini walahum ban paringan di al bagina al khiyaru tining khiyar nika artinya maburungan apa enten munakasnya pakunsa ken oleh maburung begitu bada mulok kalau dalam hadis lah karena begitu orang bini pakabin yang sepona paksa sing preksani Rasulullah ternyata lo kesokan maka pakon milih antara burung dan lo burung wawati ning kadisa yasihu walahumul khiyar madzhabul hanafiyati panika madzhab Imam Hanafi madzhab Hanafi wala yajuzu ban tak wenang alif ta'u panapa fatwa bihi kalaban yasihu kalaban sani lo wenang fatwa bihi kalaban yasihu tu basani illa liman angin kan di orang lahu sepanika kan di iman ahliyatut takhrij tining ahli takhrij wa tarjih ban tarjih dadi kok tungang kuwi iki lam yasiha alal azhar reng bini seepaksa bi walina kalaban reng lake se tak salat maka lo sah mun ngakui pendapat nomor 2 sah ken mun nuntut paburung kudu paburung lah itu lo le angkui cepon pendapat segi buruk wala yajuzul ifta'u bihi are lo ning angkui lo ning fatwa aki illa angin liman kan di orang lahu sepanika kan iman ahliyatut takhrij tining ahli takhrij wa tarjih ban tarjih ngunggulaki menganalisa sekama lebih kuat dalil pendapat 2 ini la li ulama il waqti punten kan di ulama semangken iza mana kitab bugiyanika ulama semangken la yang keb lo bisa atakhrij lo bisa atarjih tek boleh ulama semangken 2002 ekor intaha totok keterangan titik wa ibaratu kaf nika lain masalah nih abahas masalah ibadah wudu atau salat anika abahas orang awam atau orang selalu teman munduk asolat nika kan lambe ajar sekalian panapa tuana solat panapa saya ajar lagi lambe yang khusus aja mulai dari usolli sampai ke biro sampai saya sunat elakon aja nika orang lambe orang awam cepon kibur selalu sekolah mun kasih sekolah sebangken perinci dalam solat bedanya mana rukun bedanya mana sunat abad bedanya mana sunat hayat mun sunat abad make lo lakonin lo panapa ken gente sujud sahwi mun sunat hayat make lo lakonin pakunsa dadi banyak santri sajan oning keterangan cek mun sunat make lo lagi desa salatnya sajan kecang sirat sunat lo ibaca lo manfaat dengan pasena sinat sunat saja lo yang kui ada bajeng mun reng sepo se cepon ajar lambe baca sedojo subhana rabbiyal a'la baca sedojo lah semakin pertanyaan mun beda orang awam asolat katini kalau lo oning se masih rukun lo oning se masih sunat katina apa salat maka mungkin sunat yang ke fardhu asa mun fardhu yang ke sunat lo asa jauh senika mungkin fardhu yang ke sunat sah. Macam kopeng ni katanya aki ke orang. Fardan wudu berapa? 6 sebut. Macam muah kuah, macam tanang, macam obu, macam kopeng, macam soko. Mun bi santri seoning kan lagi. Oh macam kopeng bani fardu kok sunat. Tadi ka orang se awam yang ke macam kopeng fardu. Tadi mungkin sunat yang ke fardu sah. Lemun fardu yang ke sunat betal. Jadi orang sepo lebala sepo saya tuana bajang lambe oleh na ajar lakal kena ajar tuana bajang lo oning maca Quran istona kena ajar Fatihah melolo kan tuana bajang kena oleh na ajar saja lalu oning sekama sunat hayat sunat amat sepenting dalam bajang nika lah yang kewajib saja maka bajang sah lakar bedegi dan apa pasan Allahu Akbar Samillah. Ja pola la tak ada semakin kak. Tidak kena. Bismillah. Maka le tonton Bismillah. Okey. Bismillah. Angki daripada anu campur
asyhadu ada asyhadu Allah umur yo lo masalah berondong selaki lo masalah Kanjeng Nabi kan segodaan selaki Kanjeng Nabi segami Siti Khadijah Pak Wolo syadu Allah ki semillah kan saya mau Fatihah semillah tangki yang ki intinya kan seni kamu lakarkan ki bisa ajar kau tu ajar mun lo bisa ajar yang kisah bagi abang tibi mun se lo cek lero namun se semillah kan lo cek lero nare kan mungkin kelero makhraj agati orang lo lah atau tidak napa silakan lo bisa peloros boleh asa untuk abang tibi tapi lo lengi mamin kan seni kah mun se Fatihah makhraj lo tepak mun lakarkan lepul se ajar lo bisa boleh asa untuk abang tibi lo bisa ngimamin. Tidak ada contoh tungsang, hati-hati. Beres. Angki ala kabare ni kalau saya ni kalau sah wala asin na lo amunye bola na. Ya kalau intinya cek persis seburu contoh nih olam boleh sama makmum yang tidak nama boleh tungseng jangan wanu enten mantar pada selamat lah kalau beda dengan ini lo anja orang tepang kelesma kan lo bisa orang tepang kelesma lo bisa tapi makai asal nyaman pada tepang kelesma ya jangan ngimam asyhadu an la ilaha saya dengan dia oke asyhadu an la masalah tu shin wa ibaratu kaf nih al-ami tining reng awam alladzi la ya'lamu ta'oning pasira ami faraidun awi salat fardona sepadana salat wal wudu ban wudu intina korla abejeng awudu ben tepak rekane lakonin masuk kopeng make lalo oning jak nawaitu mun kana semakin kan ki hukum talafud usolli nawaitu sunnat yang situ mah lole justru bid'ah apa mun ka orang lamba mun ada usallina lo asa mun ada nawaitu na lo asa pula nar selajar pula mbak lah kalau mesti nawaitu bareng usolli sampai sedaja napa cang buki buru sorat sedak pandek ben subhana rabbiyal azim baca telo kalih Tadi al-ami reng awam alladzi saya la ya'lamu ta'uning wasira alladzi faraiduna wa salat fardona sepadana salat wal wudu ban wudu la yasihani. Pada kata asa pada pas salat ban wudu minhu dari al-ami. Kama law qasad akati masalah lamun asajja basira al-ami bi fardin muayyanin kalaban fardo se muayyan fardo se tertentu an-nafliyah tak ada sunat. Cepon gila kisah mun fardo yang ke sunat losa au akhalla atau ngerosak pasera al-ami bi syai'in muayyanin kalaban tungsi tertentu minal furud dari fardo nika akhalla cepon gila bacana bismillah dadi semillah nika ngerosak asolat maus Fatihah maus kan tak genar kan nyamana akhalla rosak wahina idzin benalaikana akhullah yafsuku fasik basirami le ketika tidak yang fasik campur pas bisa ngaruh ke salo sana pernikahan segele jadi reng laki asekolah kan minimal sampai kelas 6 beda dengan anak laki lagu lo sampai kelas 6 le kanan beda kan Fatihah lah kalau bener syahadat lah kalau bener
qabil tu ngapala apalagi. Seperti ini campur. Aduh mundur Pak aku tujuin ini kelas kelas tekis kalau bener bismillah na faile campur. Kalau lo tukseng jangan aduh tanggungan ya. Mun Pak Holil isalune bari Pak Holil mun biasanya mungkin waktu kita nang Fatihah to nang Fatihah. Saya enggak bisa deku masjid ajar Fatihah ki kuat tok biasanya. Pak Holil saya mertelo elak kiai kita nang Fatihah to. Sajen selora seneku masjid ki kuat tok. Wahina idzin nalaikana akholla yafsuku fasek pasira ami bitar kita alum sebab atinggal ajar li adami sihatil ibadati. Jadi orang lo elem ajar nyamain orang fasik, orang lo elem ngaji nyamain orang fasik. Fasik pasira alami bitar kita alum sebab atinggal ajar li adami sihatil ibadati karena tak sana ibadah minhu dari ami bi khilafiman kalaban perbedaan orang i'taqada si ayakinaki pasraman anna jami'a af'ali sholati saungkuna sadayana kalakonna salat fardun banding fardhu. Pokoknya pada orang awam periksanin menaudu dah nama. Yo maca audu maca bismillah pamaca nawa itu pas contoh abeswen sampai mun lo ilakonin lo asa. Pokoknya makai sunat yang ke fardhu makanya asa. I'taqada anna jami'a af'ali sholati fardun. Mun sedaja saya lakukan dalam salat yang ke fardhu saja asa. Ya dalam wudu yang ke fardhu saja asa. Mungkin fardhu yang ke sunat nih kes nyebab kilo asa mungkin. Fa hina idzin maka nalaikana. Fa hina idzin maka nalaikana bi khilafiman ila akhirih. Aman tiding pasar orang atas nekani pasraman minal awam dari orang awam bil furudil ainiyah kalaban fardhu ain. Ala wajhin sahihin atas jalan saya bener. Orang awam saya ibadahna bener wudu tepak cepon ki buru sanajan tak oning sekama fardhu sekama sunat. Salat can bacana tepak sanajan lo oning bidana sunat abad bareng sunat hayat. Sepenting orang awam gila panakan tok ya wudu pan mari akompol sareng rajina adus. Sanajan lo oning apa fardhu adus. Pokok adus ben niat. Maka sanajan lo teman maki kitab lo oning fardhona adus kudu kudu aniat fardhona adus kudu beretah. Sepenting abang ketika adus aniat ben beretah. Maka lo oning bi tonga beremper kuna salat 13, 15, 17 lalu nakin nyebut sepenting lakona salatnya kena lakona adus kena lakona wudu kena. Maka lawan tanya ki beremper fardhona wudu maka lo jawab menem. Maka lalu ajawab menem berempat rukun salat maka lalu ajawab 17 beres 15 13 maka lalu nyebutaki itu bener sepenting lakona bener ala wajhin sahihin lakona bener wudu ya tepak salat tepak sanajan lo oning bi tonga lo oning campuru sunat hayat sunat lo oning sanajan lo oning ja nyamai tidul sanajan pokok kor lagulina tepak. Falaisa bifasikin maka tada pasiraman bifasikin paneka fasik. Tetiki anyama sai badana lo anyama fasik. Orang selo sai badana karena enteng lo ngaji cepon kele nyamanya fasik. Fasik awali pernikahan lo sah. Jadi anu ki resiko ki direng awam. Orang awam sai badana lo sah anyama fasik. Orang fasik awali pernikahan lo usah. Jadi resiko. Fayukafiu maka kufu pasiraman. Kufu pasiraman as-saghirata dan anak bini sekeni, anak bini keni. Anak bini sekeni. Kan ada dengan bini anak keni gitu kan. Min hadhil laithiyati dari paneka cara. Waman la fala ne ya menunjuk-unjuk cara madhur ruwa make cara pada waman la fala saya baca bi santre ki bermuduk wal aflar wa illa fala pai baca wal afla
Apa maknanya? Waman la fala apa artinya apa itu? Lagu lagi zaman tu menenje waman la fala. Waman tining pasir orang Allah sepunten fala maka punten seni. Punten ada tibi ada. Punten dek namanya punten dek. Ala anna li Syafi'i atas angkuna li Syafi'i paneka ka aku Imam Syafi'i qaulan panapa beda qaul. Imam Syafi'i qaulan panapa qaul wa huwa tining ada qaul muqabilul azhar paneka sebalika azhar. Mun istilah zahir bareng azhar nika debuna Imam Syafi'i. Mun istilah sahih bareng asoh nika debuna ashab ulama di dalam mazhab Syafi'i. Mun ala azhar ala zahir atau azhar nika pendapat Imam Syafi'i tibi. Istilahnya enggak nika torana pakai azhar. Muqabilul azhar sebaliknya azhar bisihatin nikah kalaban sana nikah min ghairi kufin dari kalaban min ghairi kufin kalaban reng lake sita kufu. Reng lake sita kufu. Asani kana lakin tapi in zuwijat lamun pakabin pasera reng bini ijbaron kalaban paksa. Au adzinat atau bangizinin pasera reng bini idnan mutlaqon kalaban izin semutlak. Takhayyarat maka oleh milih pasera reng bini bada ilmil kabirati sampuna oninga reng bini sesepo reng bini semukallaf ni maksudnya. Bada ilmil kabirati sampuna oninga reng bini semukallaf. Bada santre ki purwambu pondok. Apa bakalan mbek sepona te fotona cek gantengnya selake gelem. Lo nakin paksa. Onja are paksa. Paksa. Lo gelem kene paksa. Ternyata selake lo oning ngacing lah gitu. Oleh seperti ini takhayyurat. Oleh milih. Milih apa cuma gula? Milih fasah, milih iburungaki, betalaki ban punten. Ini kalau pakai telak nih. Langsung loberen. Tapi hanya mafasah nikah loberen nikah kalaban beni telak. Ya loberaki, burungaki. Takhayyurat oleh milih pasareng bini bada ilmil kabira sampana oning aring bini semukallaf wa bulughi ghairiha ban balika ghairiha selaina kabirong. Balika selaina kabirong. Wakila bani dabaki la tatakhayyaru ta oleh milih pasareng reng bini. Mas titik nikah oleh senapa masalah dua telok nomor 2 buru makabin reng bini putrana sampean mun asolat putrana sampean munduk putrana sampean santre cek sampai milih manto senakal benar kana laki senakal mun kerena abinia tuli atau bet takok nyebabake lo sana pernikahan. Masalah tushin, masalah kafaan ni kaki semula cengki ya. Berarti sampai 3 kali ya. Masalah tushin nikah cerita Habib, jadi gula lo oning anu nikah. Cerita na Habib nih. Artinya intinya senikah. Gula ban panjenengan nikah kan bangsa nareng biasa. Nikah pas agaduan tak cintaan karena bareng bini syarifahnya mana. Mun bini kan syarifah. Habibah. Tapi Habibah ini lebih gampangnya ke orang lesan Hubabah. Biasanya sebut Hubabah. Padahal si kode Habibah. Laki Habib bini Habibah. Laki Syarif bini Syarifah. Biasanya panggil Ifa. Menurut orang biasa cik akabin Ifa. Cik akabin Syarifah. Maka lakian gentengnya nggak artis cik akabin bareng Syarifah. Cik akabin bareng turunan Habib. Intinya senikah. Cepat gila lo kufu. Cepat lum sebelum mungkin pada gelem, reng sepona gelem, sebini gelem karena sah cepat lum sebelum tapi dalam bukuan ini cek keras pola neka rekan nasab ke Rasulullah, jadi sangat dilarang rekan orang biasa akabin sareng syarifah. Mun Habib reng biasa, arajan yang biasa lo kenapa? Jaringan nasab nih ngereng ke bapak. Jadi mun syarifah cepon buru turunan Habib sebini pak keluarga orang biasa maka putrana lo anisbet. Abinna norok kasih bapak. Lo anisbet ke atas ke Rasulullah wasana. Pakai. Pas Pak bin Gauk ke bahasanya.
bin kau. Lah mungkin Habib laki kesokan ke Praban biasa oleh ben petrana kan pakun anisbat ka Ka'aba na pakun. Berarti pakun bin Habib bin ano ke atas pakun. Habib nika beda ikatan Habib nika. Robitoh Alawiyah nika beda ikatan lah. Beda pengurus beda ketuaan kan. Jadi gula tibi lo oning. Jadi ring berhubung nika siarakin takok kelero tadi takok kelero. Intinya Habib nika kan bertingkat-tingkat, benih bertingkat ki, beda margana apa kisah Al-Idrus. Mun saya masurkan Al-Attos nika Al-Atas. Mulambak kan sebenarnya Al-Atas. Japen. Al-Atas, As-Sagaf, Al-Idrus, apa boleh? Al-Haddad, Al-Habsyi. Nika beda ceritana. Kula dibi lo oneng kan ki puro macah terus onenga. Al-Haddad nika kan dari sing ngagungin Rotib Haddad. Rotib Haddad saya mau selestari Jumadan itu kan Rotib Haddad itu. Wiridan Rotib Haddad. Jadi beda saya debaki bahwa turunan Habib semakin saya anisbat Al-Haddad itu keturunan itu Habib Abdullah Al-Haddad. Haddad maknanya tukang pandina besar. Mi culuki Al-Haddad polana nasihat bisa melemes atena orang si keras. Ya pada akibareng orang tukang pandina besar. Kalau besar bisa ayat apa bisa ayat pelemes. Jadi polana Al-Haddad nika mau ban hat nasihat bisa melemes atena orang si keras. Jadi nika namanya Al-Haddad. Mun saya As-Sagaf mun semakin tulisnya As-Sagaf. Kisah mun apa As-Sakof. Sakfun nika ata mengayomi. Jadi nika rekan nisbat lagi ka situng Habib Sedimin juluki As-Sagof. Polana mencak semangkene ro dadi pelajuna orang. Artinya mengayomi semua orang, pelak rekan. Mun semangkene kan beda orang saya dadi pelajuan. Dadi orang sepongku gitu. Artinya beda masalah, beda apa, mun tangan nika bisa beres. Satretanan sebelan selok akor mun nasihatin lebalin binika bisa mengayomi. Padana ata mun masuk kan nika bedele mata naung. Dadi nika nyamain As-Sagaf. Sampai semakin nika nak fotone nyamain As-Sagaf. Cara apa? Sakfun ata. Pa boleh napa ki? Alatos. Lah mesti Alatos nika ki ki napa ki cek lenyamana Al-Attos nika ini sebedaki dak situng Habib ketika ki beda hamil puput ki mabere beji nika ilmu tabu asim Attos nika kan Atos nika asim anana jadi beji nika asim ilmu tabu jadi sampai lahir pai julukin Al-Attos ya sampai semakin nak fotone Habib seturunan nika nyamain Habib Al-Attos, Al-Haddad, As-Sagaf, Al-Habsyi, Al-Jufri. Ini banyak selain lo oning kule. Intinya bercerita seperti itu. Sepaling ekresa ini macam Al-Haddad nih. Al-Haddad tukang pandina besar. Kalian julukin Al-Haddad polana mau edona hat nasihat bisa melemes. Ate-atena orang saya liar si keras padahal bisa melemes besar Buddha pun Al-Haddad jadi mun Habib pada Habib kufu dan mun orang biasa keluarga aka Habib lo kufu jadi mun lakarlah sebenarnya Habib cak ko mengaku Habib cak ko mengaku Habib kipah mungkin breok ngening li mungkin dari breok ngening membreok ngening jadi pas pola lagi breok ngening elong ngening pas mau bicara keturunan nyare bini Syarifah losa ngerosak ke keturunan Rasulullah silabede jadi nyari pada biasa deh masalah tushin laisal hashimiyu
al-ghairul muntasibi ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Laisa tade al-Hashimi pasera al-Hashimi. Al-Hashimi ini kan torana Hashim. Hashim ini kan ambana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Hashim. Laisa tade al-Hashimi pasera keturunan Hashim. Anu jujung Kanjeng Nabi, al-ghairul muntasib, seta anasab ilaihi da sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedari tretan-tretan nare kan. Tretan Sayyid Abdullah kan banyak. Semacam lagi Abu Thalib, terus Hamzah, Abbas, Ja'far. Nah, jadi sepapona Rasulullah pada torona Hashim. Nah, tapi kebebanan lagi nikah lok kufu ka seketuruna Rasulullah. Pada dari Quraisy tapi lok kufu. Polana dari tretan bani dari Rasulullah. Selo anasab ilahi da Nabi sallallahu alaihi wasallam ka dzurriyyati aliyin akati nak potona Sayyidina Ali karramallahu wajha min ghairi Fatimah dari selain Fatimah. Sayyidina Ali araji Siti Fatimah. Lo araji boleh, lo apoligami, lo arampe, kecuali seampun Siti Fatimah sete, Sayyidina Ali araji boleh. Jadi mungkin Siti Fatimah tok Sayyidina Ali masih tu. Nak potona Sayyidina Ali selain dari Siti Fatimah radhiyallahu anha kuf'an laisa kuf'an, tada kuf'an panika kufu. Pada nak potona Sayyidina Ali kan lain nembu itu lo kufu. Lo kufu. Lidzurriyatis sibto ini da nak potona sibto ini kompoi dua kompoi yang Kanjeng Nabi dua al-Hasanain nyatana Sayyidina Hasan ban Husain kalane dibaan kisah ya jaddal Hasan wal Husain jaddal kan pakun santre ki banyak semacam jaddal pola natar kecoh berengaya ya deng marhaban ya nurul aini pola na bedaya Pak Sibudian marhaban pahyaddal maniyaddal blis dong dengan kisah tres yang tiba jaddal jim makanya ger langker jangan norain dari ya sedari ada ya pola marhaban ya noro lain ini Pak marhaban yaddal pola ya nyago yaddal padahal jaddal Husain embana Sayyidina Husain. Jadi Kanjeng Nabi embana Husain, embana Sayyidina Husain. Makna narekan. Asibto ini kompoi dua al-Hasanain nyatana Hasan ban Husain. Ibnai Fatimah, putrana Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anil jami'. Radhiyallahu anil jami'. Ridho basirallahu anil jami' istajana. Wa dzalika bantining ka adisa laisa kuf'an. Laisa ila akhirih sampai kuf'an. Likhtisosihim paneka karena khususnya dzurriyyatis sibto ini khususnya dzurriyyatis sibto ini bikaunihim kalaban badana badana dzurriyyatis sibto ini dzurriyyatahu paneka nak botona Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dzurriyyatahu mi bahana apa tu bahasa halus apa ki foto ni kan coba putu mana kompoi. Jadi mun nak foto ni kan anak ben kompoi mana. Jadi mun nak foto mun ya losaki putra ben kompoi. Napa kompoi halus kan? Nak foto. Nak foto anak ben kompoi. Cak coba putu ni kan cak baca. Foto na siapa na? Memang kan foto kompoi. Anak foto, anak kompoi. Dzurriyyatahu keturunan dari gampang keturunan. Nak foto na Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam wa muntamina ban anasab ay muntasibina tegese anasab ilaihi de Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kafaah ya dalam kafaah wa ghairiha ban selaina kafaah. Mun khusus kufu bepernikahan Habib antar Habib itu khusus selakar nak botona sibto ini Sayyidina Hasan bin Husain secepon kele Al-Haddad Al-Habsyi Al-Idrus As-Sagaf
saya kira kisah karena keturunan dari As-Sibto ini. Berbeda aja pon. Mun Syarif, kan beda sebutan Syarif, beda sebutan Sayyid. Mun Syarif ini kan saya dari Sayyidina Hasan, mun saya Sayyid dari Sayyidina Husain. Mun saya dari Sayyidina Hasan Syarif, mun saya dari Sayyidina Husain Sayyid. Syarif bin Sayyid ini kan sebut Habib. Mun laki Habib membini Habibah. Tapi coba kira lebih gampang kalesan disebut Hubabah. Ya Araban yang paling Hubabah. Jakarta kan banyak anu nih Habib nih. Kampung Arab, Bogor Kampung Arab. Jakarta Timur Condet Kampung Arab. Bisa jadi banyakan berengsor aja Habib Jakarta. Empang Keramat Bogor, Condet, Luar Batang. Bagai riha ban selaina al-kafah. Wa yuhmalu qauluhum ban makna yaraaki ini kayak maknain qauluhum pada ulama inna bani Hashim saungkuna nak potona Hashim wa banil Muttalib ban nak potona Muttalib. Hashim sareng Muttalib ini kasatretanan. Hashim sareng Muttalib satretanan putrana Abdi Manaf. Putrana Abdi Manaf Hashim bin Muttalib. Hashim ini keambana Kanjeng Nabi senomor 4. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Bani Abdi Manaf Abdul Muttalib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf agak putra Hashim juga agak tuan putra Muttalib. Ada Abdullah Muttalib dah Muttalib. Imam Syafi'i taurana Muttalib nih. Imam Syafi'i taurana Muttalib. Jadi pada dari Mbah Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf ke Hashim taurana ke Kanjeng Nabi. Dari Abdi Manaf ke Muttalib taurana ke Imam Syafi'i. Akfaun panika kufu. Ala wairi auladis sibto ini yuhmalu maknai ala wairi auladis sibto ini atas selaina nak botona asibto ini kompoi 2. Dan mediban ya jaddal Hasan wal Husain sallallahu alaihi ya Nabi. Selaina putrana sibto ini Hasan bin Husain. Wa qauluhu banding dabuna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu tining kaula saja wa banul Muttalib ban keturunan Muttalib syai'un wahidun panika tung situng sesitung tining kaula saja ban nak potona Muttalib syai'un wahidun panika tung situng sesitung alal muwalati atas muwalah lo ini maksudnya kula wallahu alam wal fai'i ban fa' wa tahrimiz zakati ban ngaramake zakat wa ghairiha ban selaina zakat. Bani Hashim pereng Bani Muttalib lo le paringin zakat. Jadi anu nih, zakat ke Habib lo sah. Jadi sampean sama soki di Jakarta, pakai tamoyan Habib sampean aniat apareng sebagai zakat lo sah. Lo oleh Habib paringin zakat. Baik saya bahkan lo karo Habib cuma guru. Sadajana keturunan Hashim, ban sadajana keturunan Muttalib. Lo bisa paringin zakat. Titik wala dalila ban tada dalil fi tazwiji aliin dalam makabina Sayyidina Ali Ummu Kulthumin da Ummu Kulthum nyatana da Ummu Kulthum da Ummu Kulthum binta Fatimah putrina Fatimah min Umar kalaban Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nikah salah paham. Badareng bini si asmana Ummu Kulsum putrana Kanjeng Nabi, badareng bini si asmana Ummu Kulsum kompoya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi putrana kan bining Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum. Tadi Ummu Kulsum sareng Ruqayyah dadi rajina Sayyidina Utsman. Ummu Kulsum bada putrana Kanjeng Nabi. Pas Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah, aku dan putra Hasan, Husain, pacukan aku dan putra bini pada Yasmain Ummu
Kulsum. Tadi beda dua, Ummu Kulsum putrana Nabi, beda Ummu Kulsum kompoya Nabi. Ummu Kulsum se putrana Nabi arakah Sayyidina Utsman. Ummu Kulsum se kompoya Nabi nika kene arakah Sayyidina Umar sila sepo. Sayyidina Umar lah tadi khalifah. Sayyidina Umar sila sepo raji bini kene putrana Sayyidina Ali bareng Siti Fatimah se asmana Ummu Kulsum kompoya Kanjeng Nabi. Alamar Sayyidina Umar dek Sayyidina Ali. Alamar tero arajia Ummu Kulsum. Dabun Sayyidina Ali lok patut kesampian kene. Dabun Sayyidina Umar kentro bro kana keturunan. Kentro bro kana keturunan Rasulullah. Engke terima akabin. Sayyidina Umar araji Ummu Kulsum. Berarti Sayyidina Umar mantona Sayyidina Ali. Akan baru sebut semakin Sayyidina Umar ternyata mantona Sayyidina Ali. Mantona Sayyidina Ali. Mantona Sayyidina Ali. Eta pak ini karikan. Sayyidina Umar sela sepo la dadi khalifah kisah kan Nabi la sete. Araji Ummu Kulsum putrana Sayyidina Ali. Berarti kan mantona mantau Sayyidina Ali. Ingki mantau kompoy dari Kanjeng Nabi. Mantau kompoy dari Kanjeng Nabi. Sing Kanjeng Nabi araji putrana Sayyidina Umar Siti Hafsah. Aneka lep tarja nama benih mencari mature. Mungkin nikah nyama lep tarja jangkui berarti istilah lep tarja mature. Lambe Sayyidina Umar terputer nggak nikah kira. Kanjeng Nabi araji putrana Sayyidina Umar Siti Hafsah. Sayyidina Umar araji kompoya Kanjeng Nabi si asma Ummu Kulsum. Mun kareng madura kan nika masuk lep tarjana benten. Kula araji. Masuk contoh dalam lep tarja madura nika. Napa mana? Ya pokoknya lep tarja sini. Ring kinto ring Madura kan lo poron lep tarja nih kah. Beristilah Allah lep tarja sini. Bahkan terkadang dari Jubara abini ke timur. Cek sampai di timur abini ke Jubara. Cari Madura kan sini kering. Bani contoh kak hibur jadi. Iya kan buru kan dai kali. Anu kili apa? Ropo-roben. Isinya tanaken agabai tibi hukum lep tarja ada urusan salo sana kan lareng matur be mon lep tarja lagi namun pau tak lum tembu jong iku lagi. Namun padi kayak patok iku agabai istilah tibi mungkin hukum masa. Jadi mungkin gelek nika Kanjeng Nabi amanto nama Kanjeng Nabi nika araji putrana Sayyidina Umar si asmana Hafsah. Sayyidina Umar tibi di budina araji kompoya Kanjeng Nabi si asmana Ummu Kulsum. Jadi Ummu Kulsum berdua. Wala dalila fi taswiji Aliin Ummu Kulsumin binta Fatimah min Umar radhiyallahu anil jami'. Jadi maksudnya senika cuman gila orang biasa cek arajih keturunan Rasulullah. Lah Sayyidina Umar lambat mi anu. Oh cek kebai dalil. Begitu maksudnya. Cek kebai dalil. Maksudnya wala dalilah lambat Sayyidina Umar saya arajih Ummu Kulsum cek kebai dalil. Cek gila orang biasa cek ngancaka golongan Habib. Lah Sayyidina Umar lambat cek kebai dalil. Gampang senikar kan. Fala'allahuma maka termantero atau mungkin saja la'an ini bisa termantero atau mungkin saja keduanya itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar karena panika beda keduanya ya royani panika pendapat keduanya syihat dzalika ada asana kadisa nikah intah senyata namun sebini gelem reng sepona gelem asa secara anus sah wa nahwuhu fi iya ban sepadana asyin fi iya dalam iya fatawana iya nikah kesingkatan dari Imam Yahya wa zadaban nambahe pasir iya
Idil kafaatu kana tining kufu fin nasab dalam kasab nasab ala arba'in darajatin pada atas 4 derajat. Al Arab Arab wa Quraisy Quraisy wa Banu Hashim Banu Hashim wal Muttalib ban Muttalib. Wa auladu Fatimah ta Az-Zahra tining putrana atau benak potona Fatimah Az-Zahra Banul Hasanaini panika keturunan Hasan bin Husain. Asy-Syarifaini semulja keduana. Ridwanullahi alaihim. Cepon gila istilah nama semangken mun se dari Sayyidina Hasan itu Syarif, mun se dari Sayyidina Husain Sayyid. Ridwanullahi alaihim. Fala takafu'ah maka tidak kekufuan baina darajatin yantarana situng derajat wa ma ban barang ba'daha sesaampuna darajatin. Kurang 10 menit. Wa hina idzin in zawajahal waliyyu bi ridaha wa ridha man fi darajatihi sahha. Wahina idzin ban nalekana panikah rujung jak benyang wallahu alam lawan ing tua intina nalekana lamari bahas ngaki puru nikah lekan. Wahina idzin in zawwajahal waliyyu bi ridha wa ridha man fi darajatihi sahha. Wahina idzin ban nalekana al kafaatu fin nasab ala arba'in darajatin. In zawajaha lamun makabin dak ring bini al waliyu pasira wali biridoha kalaban ridona ring bini wa ridoman ban ridona orang fi darajatihi dalam derajat wali soha maka asa panapa akad kena cek cintana kanana selake biasa sebini syarifah kena pada gelem cek gelem habib ring sempona gelem maka soha asa awil hakim atau hakim. Tapi lagi ibu di beda, secek lo asana itu. Sanajan setuju, cek sampai lakonin begitu. Duka para habib itu duka. Mungkin ada yang biasa keluarga ke habib, lagi si berikutnya ini duka. Jadi mau potongnya ini cek dipotongkan buru mentoni, potongkan lagi ya. Waktu bepriana deh, amo. Takut salah paham orang. Sebenarnya kan pada video Habib saya rasa nikah dari Pontianak, Abasa Madura. Saya nggak Habib siapa nyaman? Habib Royhan. Habib Royhan video duka sara margana beda orang biasa akabin ka golongan Habib Royhan Pontianak